Thank you, Piolo. Yolo, wow. Magnus Mia, thank you. Typhoon, thank you. Kaya Typhoon, salamat. Malapit na, guys. Nami ganda, salamat sa pagtap-tap. Ayan na, nalalapit na. Lalapit na. Yan, sa sarili ko. Ay, Shadow. Ay, thank you, baby Shadow. Ala. Thank you. Yun. Thank you, baby Shadow. Ala. Bulat ako ron ah. Iyak na Oh, ay, Shadow, thank you. Ala. Ayan na sila. Thank you, baby Shadow. Lakas talaga ni Shadow. Mami Jel, thank you po sa pagtap-tap. Mami Hayes, thank you po sa support. Friendship family and NRF family, sa lahat po. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan na. Nalalapit na ang last drop ni ate. Wala kang boses. Wala ba? Ayun, nawawala boses mo. Ayun, okay na. Oh, thank you, Typhoon. Thank you. Batad CJ, shout out. CJ Bird, shout out. Batad Bay, Ayan, grabe. Ayan na po. Sana all ba nakaka-drop? Nakaka-tense din pala to. Kaya, grabe, lakas niya. Weh, may pa-last drop ka nga, andyan nga sa kabila, tingnan mo. Thank you, Baby Shadow, thank you. Baby King, shout out, tap na lang, sagad, shout out sa inyo. NR family, salamat, friendship, family, CFF, nandyan, salamat din sa inyo. Ay, Mami Ganda, thank you talaga sa support. Thank you guys. Mamaya na ako mag-ano. Wow. Ano yan? Hala. Baby Typhoon. Ah, thank you. Thank you, Typhoon. Hala. Ano yun? Thank you po, I got Hala. Thank you. Thank you, Bel. last one. Ilang minute na lang. Naku, ayan na, seconds na lang. Lalabas na ang kanilang. Hala. Ayan na si ate, gabi. Lakas ka ni kuya eh. Grabe. Ay, hindi ko ni-expect yun ah. Typhoon lang malakas. Oo nga, Typhoon lang malakas. Ayan na, ang pa-last drop nila. Babagsak na. Ang last drop ni ate. Thank you eh. Thank you po. Ay, Mami Hayes, thank you po. Grabe, nagulat ako rin ah. Ayan na. Kuya yung may pa-last drop talaga eh. Ay, thank you. Ayan na sila. Ayan ate. Ay, thank you po. Thank you po sa lahat. Ayun, okay. Ano na, kay ate.